ہم لوگوں نے شروع کیا تھا منصوبات کے بارے میں. مرفوعات کے بعد منصوبات. مرفوعات کتنے ہیں؟ 8. مرفوعات 8. مبتدا، خبر، فاعل، فاعل کا اسم، نکیر، خبر، ما ولا مسبب لیس کا اسم اور لائن بھی جنس کا خبر. آج ہم لوگ پڑھیں گے منصوبات، اور کل کچھ چیزیں پڑھ چکے تھے. مفاعل خمسہ. مفاعل خمسہ جب بھی بولا جائے تو مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول بہ اور مفعول معہ، 5 مفاعل مراد. لیکن سب کی پہچان کرنی ہے ہم کو، الگ الگ پہچاننا ہے کہ مفعول بہ کیسا ہوتا ہے، لہو کیسا ہوتا ہے، معہ کیسا ہوتا ہے، فی کیسا ہوتا ہے. سب ایک طرح کا نہیں ہے، الگ الگ. اس لیے سب کی پہچان الگ الگ ضروری ہے. جب بھی کوئی مفعول آئے تو ہم کہیں کہ یہ فلاں مفعول ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو مفاعل خمسہ کے بارے میں پڑھا ہم نے. جیسا کل حال کے بارے میں پڑھا ہم نے. یہ حال یعنی حالت اور کیفیت کو بیان کرے گا. فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت یا کیفیت بیان کرے گا. اور حال اور اس کے لیے ذوالحال ہوتا ہے. ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. اور حال عام طور سے مشتق ہوتا ہے، صفت کا صیغہ ہوتا ہے. تمیز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تمیز کو تمیز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابہام اور رموز کو دور کرتی ہے. ابہام اور رموز کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، اسی لیے اس کا نام ہی کیا ہے؟ تمیز. تمیز اصل میں تھی تمیز. ایک یا کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے. اور تمیز کی ہم نے پڑھی کہ تمیز عام طور سے اس میں جامع کیا ہوتی ہے؟ جامع. اور اردو میں اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ کے اعتبار سے. اور تمیز کی 2 قسمیں ہیں، تمیز ذات اور تمیز نسبہ، یا تمیز مفرد اور تمیز جملہ. دونوں کہہ سکتے ہیں، تمیز ذات یا تمیز مفرد اور تمیز نسبہ یا تمیز جملہ. یعنی اگر کسی مفرد ایک کلمہ میں اگر رموز اور ابہام ہو تو اس کو کہیں گے تمیز ذات یا مفرد. اور اگر جملے کے اندر، اسناد کے اندر اگر ابہام اور رموز پایا جائے تو اس کو کہیں گے تمیز نسبہ یا تمیز جملہ. پھر تمیز جملہ اگر ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، محول علی الفاعل اور محول علی المفعول. محول علی الفاعل جیسے واشتعل الراس شیبا، محول علی المفعول جیسے وفجرنا الارض عیونا. اور تمیز وہ مقدار ہوتی ہے، یعنی مقدار میں کبھی عدد ہے، کبھی کیل ہے، کبھی وزن ہے نا. یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تمیز کے بارے میں ہم پڑھ چکے. مستثنیٰ کے بارے میں جو ضروری چیزیں ہیں کل بتائی گئی تھی کہ کچھ اصطلاحات ہیں مستثنیٰ کے بارے میں جن کو جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے. بتایا گیا تھا کہ ارکان الاستثناء کتنے ہیں؟ 3 ہیں. مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ اور ادات استثناء. اور یہ بات بھی پہلے بتائی گئی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ ایک ہے ادات استثناء، اور اگر کہا جائے حروف استثناء. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ادات استثناء مطلب ہوتا ہے کہ مطلب پورا شامل ہے، حروف استثناء جو صرف شامل ہے. یعنی جب ہم ادات کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور حرف ہے نا، کبھی کبھی دونوں ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، لیکن عام طور سے دونوں میں فرق کیا ہے؟ حرف جب کہیں گے تو کلمہ کی ایک قسم حرف ہے. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. تو حرف کہا اس کا مطلب فعل اور اسم نہیں ہوگا. اور ہے کہ نہیں؟ جب حرف بولیں گے تو اس کا مطلب فعل اور اسم نہیں ہوگا. لیکن جب ادات بولیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. عام ادات کا مطلب ذریعہ، وسیلہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو ادوات اسی لیے بولتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اس میں کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں. مفہوم وہی ہوتا ہے، وہی حروف ہو ہے نا، لیکن خاص حروف مراد نہیں ہوتے. جب سب کو شامل کرنا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ادوات. ادات واحد ہے اور جمع ہے ادوات. ادوات ادوات یہ جمع ہے. تو ادوات استثناء جیسے غیرہ، سوا، حاشا، عدا، خلا ہے نا، لیسا، غیر، یہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ ادوات استثناء. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ کیا ہیں؟ اسم ہے، کچھ فعل ہیں، کچھ کیا ہیں؟ حروف ہیں. تو تاکہ سب کو شامل ہو جائے اس لیے کیا بولتے ہیں؟ ادات استثناء یا ادوات استثناء. 3 ارکان کیا کیا؟ مستثنیٰ اور ادات. مستثنیٰ منہ ہو یعنی جو اللہ سے پہلے، حرف استثناء سے پہلے ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مستثنیٰ منہ.
और ये आम तौर से मुस्तस्ना के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा, हाँ ज्यादा होगा, हाँ या बड़ा होगा, ज्यादा होगा या क्या होगा, बड़ा होगा। और मुस्तस्ना की तारीफ क्या हुई, मुस्तस्ना का मतलब निकाला गया, लफ्ज़ी माना क्या है, निकाला गया हो, निकाला गया, निकाला हुआ। और इस्तिलाह में किसे कहते हैं, कहेंगे इल्ला या उसके अखवात में से किसी एक के ज़रिए से उसके माँ बाद को, उसके बाद जो आएगा उसको उसके माक़बल के हुक्म से अलग कर देना, निकाल देना, इसको क्या कहते हैं, इस्तिस्ना कहते हैं। इस्तिस्ना की बात बहुत अहम है और इसमें आमतौर से तलबा और उलमा असातिज़ा को भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वो फ़र्क नहीं कर पाते कि कहाँ कौन सा एराब होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस्तिस्ना को या मुस्तस्ना को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मुस्तस्ना बुनियादी तौर पर अगर आम हालात में कहेंगे, ये तो हम कहाँ बयान करते हैं, मंसूबात में, तो आम हुक्म उसका क्या है कि मंसूब होता है, आम हुक्म क्या है, मंसूब, लेकिन उसमें तफसील है। मंसूब होगा तो कैसे, कभी वजूबन मंसूब होगा, कभी जवाज़न मंसूब होगा, कभी आमिल के एतबार से होगा, कभी मजरूर भी होता है, तो उसमें थोड़ी सी तफसील है। वरना आम हुक्म हम क्या कहेंगे कि मुस्तस्ना क्या होता है, मंसूब होता है, आम हुक्म है, लेकिन उसमें तफसीलात। अब क्या होगा, अच्छा कल ये भी बताया गया था इस्तिलाहात के बारे में, ताम किसको बोलेंगे, मुस्तस्ना में हो मज़कूर हो तो क्या बोलेंगे, ताम, और अगर मज़कूर ना हो तो गैर ताम या नातिस या गैर ताम। मूजब और गैर मूजब, मूजब किसे कहेंगे, नफी नहीं इस्तिफाम इनकारी ना हो, और अगर हो तो गैर मूजब, हो तो गैर मूजब और ना हो तो मूजब। इसी तरह मुत्तसिल और मुनक़ति, मुत्तसिल किसे कहेंगे, मुस्तस्ना में हो कि जिन्स से हो तो मुत्तसिल, और अगर जिन्स से ना हो तो मुनक़ति। जैसे जाअन नासु इल्ला ज़ैदन मुत्तसिल है, जाअन नासु इल्ला हिमारन क्या हो जाएगा, मुनक़ति हो जाएगा, तो मुत्तसिल और मुनक़ति। एक और चीज़ बताए थे, मुफर्रग, मुफर्रग कौन से गा है, वाहिद इस्म बाब तफ़ील, मुफर्रगुन, क्या मतलब, मुफर्रग का मतलब फारिग कर दिया गया। फारिग कैसे, जैसे हम यहाँ कहेंगे मा जाआ इल्ला ज़ैदुन, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन, मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। तो मुफर्रग क्यों कहते हैं, वो है कि यहाँ आपने इसको हज़फ कर दें, इसको हज़फ कर दें, है ना, दोनों को हज़फ कर दें, वो है कि इल्ला के माक़बल को आपने इल्ला को हज़फ करके फारिग कर दिया, किसके लिए, बाद वाले के, यानी वो है कि उसको मुल्गा ही कर दिया आपने, इल्ला को आपने यहाँ से हज़फ ही कर दिया। तो शुरू में जो अदावात नफ़ी है, नफ़ी नहीं इस्तेमाल कुछ भी होगा, वहाँ से उसको हज़फ कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, इल्ला को भी हज़फ कर देंगे, दोनों को हज़फ कर दें तो अब क्या हो जाएगा, जाआ ज़ैदुन, तो जा क्या चाहता है, फाइल, तो जाआ ज़ैदुन क्या होगा, मरफू होगा, जाआ ज़ैदुन, तो मा जाआ इल्ला ज़ैदुन कहें, मा रायतो, यहाँ मा को हज़फ कर दीजिए, यहाँ इल्ला को हज़फ कर दिए तो क्या होगा, रायतो ज़ैदन होगा। दूसरी तरह कहेंगे मा रायतो इल्ला ज़ैदन, मा मररतु इल्ला बा है तो क्या कहेंगे, बेज़ैदिन, मा मररतु इल्ला बेज़ैदिन। तो इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग, मुस्तस्ना फारिग कर दिया गया हो, यानी गोया कि इल्ला को ख़त्म कर दिया गया हो। तो मुस्तस्ना मुफर्रग किसे कहते हैं, जिसमें मुस्तस्ना में हो मज़कूर ना हो और मुस्तस्ना गैर मूजब हो, यानी में से कोई आमतौर से नफी में इस्तेमाल होता है, तो इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग, यानी एक दो चीज़ का होना ज़रूरी है, गैर मूजब और गैर ताम, गैर ताम और गैर मूजब, तो उसको क्या कहेंगे, मुस्तस्ना मुफर्रग। गैर दोनों चीज़ों में गैर लगा देंगे तो मुफर्रग हो जाएगा, गैर ताम और गैर मूजब उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग। तो ये इस्तिलाहात जानने के बाद अब हम जो है इराब पढ़ेंगे। सबसे पहला इराब वजूबन मंसूब होगा, मंसूब तो होगा लेकिन कभी वजूबन होगा कभी जवाज़न। जवाज़न वजूबन कब होगा, जब क्या हो, ताम और मूजब, मुत्तसिल आमतौर से होता है, मुनक़ति अगर है तो आम हालात में उसका हुक्म क्या है, आम हुक्म क्या है, मंसूब होगा वजूबन।
मुनक़ती आ जाता है ना। तो ये जो तफसीलात होंगे वो किस में है? मुत्तसिल। तो ताम और मुजब, ताम का माना क्या हुआ? मज़कूर हो, और मुजब का माना क्या है? नफ़ी नहीं, इस्तिफ़हाम में से कोई चीज़ ना हो। जैसे कल मिसाल दिए थे जाआ अन्नासु या जाआ तुल्लाबु इल्ला खालिदन, जाआ तुल्लाबु इल्ला खालिदन। यहाँ और कीजिए जाआ अत्तुल्लाबु, तलबा आए सिवाय खालिद के, खालिद के अलावा बाकी तमाम तलबा आए। या अत्तुल्लाबु इल्ला खालिदन। यहाँ अगर कोई आपसे पूछे कि इल्ला के बाद खालिद ये मुस्तस्ना है ना, ये क्या है? मुस्तस्ना। और मुस्तस्ना में हो कहाँ है? तुल्लाब। और ये क्या है? अदद इस्तिस्ना। यहाँ जो मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना का एराब के नाहिए से क्या हुक्म है? हाँ कहेंगे वजूबन मंसूब है, यानी नसब देना क्या है यहाँ पर? वाजिब है, लाजिम है कि आप नसब दें। नसब के अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि यहाँ ताम है और मुजब है, ताम है और मुजब। तो पहला एराब मालूम हो गया कि वजूबन मंसूब होगा कब? जब ताम और मुजब। हाँ ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ और भी जब वजूबन मंसूब होगा तो पहले हम इसको लिखते हैं कि वजूबन मंसूब, यानी 4 तरह का एराब कहेंगे। वजूबन मंसूब या मंसूबन वजूबन, अरबी में बोले या उर्दू में बोले मंसूबन वजूबन। वजूबन मंसूब होते हैं तो एक सूरत क्या हुई वजूबन मंसूब की? ताम और मुजब। तो हर हाल में क्या होगा? कुरान में कई जगह आया है, बहुत सारी जगहों में इस्तिस्ना ऐसा दोबारा वो आए कैसे है। तो जाअत तुल्लाबु इल्ला खालिदन। दूसरी सूरत क्या है? ये पहली सूरत होगी, यहाँ लिखिए। दूसरी सूरत क्या है? मुस्तस्ना मुफर्रद। मुस्तस्ना क्या हो? मुनक़ती। क्या हो? हाँ मुनक़ती की सूरत में, जैसे जाअन्नासु इल्ला लिमारन, क्योंकि मुनक़ती है इसलिए क्या होगा? वजूबन मंसूब। तीसरी सूरत ये है कि मुस्तस्ना क्या हो? मुस्तस्ना मिन्हु पर मुक़द्दम, तक़दीम व ताख़ीर हो जाए। और कुछ लोग इसमें शर्त लगाते हैं कि गैर मुजब क्या होना चाहिए? गैर मुजब हो और मुस्तस्ना मिन्हु पर क्या हो? मुक़द्दम। जैसे मिसाल के तौर पर मा जाआ इल्ला ज़ैदन तुल्लाबु या अन्नास। असल में क्या है? मा जाआ अन्नासु इल्ला ज़ैदन। तो कहा तक़दीम और ताख़ीर हो जाए। तो अगर मुक़द्दम हो जाए मुस्तस्ना किस पर? मुस्तस्ना मिन्हु पर, है ना। ये आम हुक्म है। और कुछ लोग शर्त लगाते हैं क्या? कि गैर मुजब। तो गैर मुजब जमहूर के नज़दीक शर्त नहीं। बहरहाल तो तीनों सूरत में इसी तरह से एक और सूरत होती है कि खला और अदा के शुरू में मा क्या आ जाए? खला और अदा के शुरू में मा अगर दाखिल हो गया तो वजूबन क्या होगा? मा खला, मा खला या मा आदा, मा खला मा आदा। हाँ यहाँ क्या कहेंगे? जाअन्नासु मा खला ज़ैदन, जाअन्नासु मा आदा ज़ैदन। यहाँ माँ जब आता है तो इसका मतलब ये है कि वो खास हो गया फेल के लिए। किसके लिए? फेल के लिए। यानी खला और अदा में दोनों एहतमाल क्या हो सकता है? हर्फ से इस्तिस्ना भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। अगर फेल मानेंगे तो उसके बाद वाला क्या होगा? मंसूब, मफूल बिही। और अगर हर्फ होगा तो मजरूर होगा। तो दोनों एहतमाल होता है। लेकिन जब माँ आ जाए तो मतलब क्या हो गया? मस्दरिया, यानी खास हो गया किसके साथ? फेल के साथ। तो माँ का मतलब ये होगा कि फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो क्या होगा? उसका बाद क्या होगा? मंसूब होगा। बात वाज़ेह है। माँ जब दाखिल होगा खला और अदा पर तो वजूबन क्या होगा? उसके बाद मंसूब होगा। क्यों? इसलिए कि माँ आने से उसके बाद क्या हो जाएगा? फेल के साथ खास हो जाएगा। खला और अदा क्या हो जाएगा? फेल। जब फेल हो गया तो उसके बाद क्या होगा? मंसूब होगा, क्योंकि मफूले बिही होता है। ये क्या होता है? मफूले बिही होता है। फाइल बहुत में पोशीदा है।
तो इन 4 सूरतों में क्या होगा? मंसूब होगा वजूबन। पहला हुक्म क्या हुआ? मंसूब वजूबन। अब दूसरा हुक्म, ये एक हुक्म हो गया वजूबन मंसूब होगा। कहाँ ज्यादातर कहेंगे कि वजूबन मंसूब होगा जब ताम और क्या हो? मूजब। पहली सूरत में ताम और क्या हो? मूजब। ताम और मूजब, जैसे जहाँ तुल्लाबु इल्ला खालिदन, मुनक़ति हो जहाँ अन्नासु इल्ला इमारन। इसी तरह तक़दीम व ताख़ीर हो, मा जाआ इल्ला ज़ैदन अन्नासु और तुल्लाब कुछ भी लाए। और जब माँ शुरू में आ जाए, खला और आदा के शुरू में माँ आ जाए तो उसके बाद क्या होता है? मंसूब होता है वजूबन। ये पहला हुक्म। दूसरा हुक्म क्या है? जवाज़न। दूसरा हुक्म क्या है? मंसूब जवाज़न का क्या माना है कि जायज़ है, इसका मतलब उसके अलावा भी दूसरी सूरत जायज़ है, यानी नसब भी जायज़ है इस्तिस्ना की बुनियाद पर। और दूसरी सूरत क्या है कि बदल या इत्बा भी बोलते हैं उसको। जैसे मिसाल के तौर पर मंसूब जवाज़न कब होगा? जब शुरू में क्या हो? गैर मूजब हो, ताम और गैर मूजब। ताम गैर मूजब का मतलब नफी नहीं, इस्तिफहाम में से कुछ। तो जैसे यहाँ हम कहेंगे इसके शुरू में माँ लगा दीजिए, तो क्या कहेंगे? जैसे माँ जाअन नासु इल्ला ज़ैदन या खालिदन और खालिदुन। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ माँ जाअन नासु मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है, तो क्या हुआ? ताम। माँ है तो क्या हुआ? गैर मूजब। तो ताम और गैर मूजब अगर हो जाए तो यहाँ इस्तिस्ना का हुक्म, मुस्तस्ना का हुक्म क्या होगा? जायज़। यानी जायज़ का क्या मतलब? ज़ैदन भी पढ़ सकते हैं इस्तिस्ना की बुनियाद पर, मुस्तस्ना इसलिए क्या होगा? मंसूब। और जायज़ है कि आप इससे मुस्तस्ना मिन्हु से आप क्या माने? बदल माने। इसको कहते हैं इत्बा, यानी जैसा मुस्तस्ना मिन्हु का इराब होगा उसी तरह से उसको इराब देंगे, बदल या इत्बा या बदल उसको कहा जाता है। तो गया कि यहाँ जायज़। पहला हुक्म क्या हुआ? वजूबन। दूसरा हुक्म क्या है? जवाज़न मंसूब होगा। तो जवाज़न का मतलब क्या है? इस्तिस्ना की बुनियाद पर मंसूब होगा, या फिर इत्बा का मतलब जो मुस्तस्ना मिन्हु का इराब है वही इराब किसको होगा? मुस्तस्ना का होगा, चाहे वो हालत रफ़ी में हो, नस्बी में हो, जर्री में, किसी भी हाल में होगा तो बदल। ये दूसरा हुक्म हो गया। तीसरा क्या है? आमिल के एतबार से, असबल अवामिली। क्या मतलब? यानी आमिल जिस तरह का तकादा करेगा, जैसे अभी हमने मिसाल दिया। और ये कब होगा? जब मुस्तस्ना क्या हो? मुफर्रग। मुस्तस्ना मुफर्रग। जैसे मिसाल दिया, मा जाआ इल्ला ज़ैदुन, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन, मा मररतु इल्ला बेज़ैद। इसको क्या कहते हैं? मुस्तस्ना मुफर्रग। जब मुस्तस्ना मुफर्रग होगा तो क्या इराब होगा? कैसे इराब होगा? आमिल का। आमिल जैसा तकादा करेगा, फाइल चाहेगा तो मरफू देंगे उसको, रफा दम्मा देंगे। और अगर हालत नस्बी में हो, नसब का तकादा करे नसब देंगे, जर का तकादा करे जर देंगे। मा जाआ इल्ला ज़ैदन, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन, मा मररतु इल्ला बेज़ैदिन। वाज़ेह है? 3 इराब हो। पहला इराब क्या हुआ? वजूबन मंसूब है। कब होगा? जब ताम और मुजब हो, या मुनक़ति हो, या क्या हो? तक़दीम व ताख़ीर हो जाए, या क्या हो? खला आदा के शुरू में माँ आ जाए। और दूसरा हुक्म क्या हुआ? जवाज़न मंसूब, यानी इस्तिस्ना की बुनियाद पर नसब देना भी जायज़ है और उसको ताबे बनाना या बदल मानना भी क्या है? जायज़ है। जैसे मुस्तस्ना मिन्हु का इराब होगा उसी तरह से उसका इराब होगा। तो दोनों सूरत जायज़, जैसे मा जाअन नासु इल्ला ज़ैदन या इल्ला ज़ैदुन, दोनों पढ़ सकते हैं। तीसरा इराब क्या हुआ? आमिल के एतबार से उसका इराब होगा। और ये कब होगा? जब मुस्तस्ना क्या हो? मुफर्रग, यानी गैर ताम और गैर मूजब। गैर ताम और गैर मूजब हो, मुस्तस्ना मुफर्रग हो, तो ऐसी सूरत में आमिल के एतबार से उसका इराब होगा। चौथा इराब क्या है? कि मजरूर होगा। मुस्तस्ना क्या होगा? मजरूर। मजरूर होगा।
کب ہوگا؟ جب الا کے علاوہ دیگر ادوات سوائے ادا خلا ہے نا، الا کے علاوہ دیگر، الا کے علاوہ کیا ہے؟ غیرہ ہے، سوا ہے، حاشا ہے نا، یہ سب اگر ہیں تو مستثنا کیا ہوگا؟ مجرور۔ جیسے کہیں گے جاء الناس غیر زیدن، غیر آ گیا تو کیا ہوگا؟ مجرور ہے نا، سوا زیدن۔ تو اگر الا کے علاوہ باقی ادوات آئیں سوائے ادا اور خلا کے تو کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ حاشا کو، حاشا میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو فعل مانا ہے اور کچھ لوگوں نے حرف مانا ہے، تو حاشا زید زیادہ تر مجرور ہوتا ہے۔ تو چوتھا اعراب کیا ہے؟ مجرور ہوگا۔ جاء الناس غیر زید، کتنے اعراب ہو گئے؟ 4۔ یہ 4 اعراب اچھی طرح یاد رکھنا، یا تو مستثنا وجوباً منصوب ہوگا ان 4 حالتوں میں، یا جوازاً منصوب ہوگا، یا عامل کے اعتبار سے ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ مستثنا انہی 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت۔ ایک مسئلہ صرف اس میں رہ گیا، وہ کیا ہے کہ غیرہ کا اعراب کیسے ہوگا؟ غیرہ کا اعراب کیسے ہوگا؟ لفظ غیرہ، غیرہ کے بعد جو ہے وہ مستثنا ہوگا۔ جیسے ہم یہاں کہیں گے کہ جاء الناس غیر زیدن، تو زیدن میں کوئی کلام نہیں ہے کہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ مستثنا یہی ہے، یہاں مستثنا کیا ہوگا؟ مجرور۔ یہاں صرف سوال کیا ہے کہ یہاں غیرہ پر کون سا اعراب پڑھیں گے؟ اب کہیں گے کہ لفظ غیر میں وہی اعراب ہوگا جو مستثنا بالا میں اعراب ہم پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل۔ یعنی پہلا والا میں ہم نے کیا پڑھا کہ اگر الا کے ذریعے سے استثناء ہو تو تفصیلات ہیں کہ کبھی کیا ہوگا؟ مستثنا وجوباً منصوب ہوگا، کبھی جوازاً منصوب ہوگا، کبھی عامل کے اعتبار سے ہوگا، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ مجرور بھی ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کے علاوہ۔ یہ والا چوتھی والی صورت نہیں ہوگی، باقی پوری تفصیلات اس میں ہوگی۔ اب یہاں دیکھیے جاء الناس، تام ہے کہ غیر تام؟ تام۔ موجب ہے کہ غیر موجب؟ موجب۔ تو تام اور موجب ہے، تو اس سے وہاں ہم نے کیا پڑھا اللہ کے بارے میں؟ وجوباً منصوب۔ تو یہاں بھی وجوباً غیرہ کیا ہوگا؟ منصوب۔ جاء الناس غیرہ پڑھیں گے وجوباً۔ اور اگر ہم یہاں ماں لگا دیتے ہیں تو یہاں دونوں صورت کیا ہے؟ غیر زیدن اور غیر۔ دیکھیے اعراب میں تھوڑی سی وجہ سے کتنا فرق ہے، یہی ہوتا ہے یعنی عربی زبان کی دقت اور باریکی ہے نا، یہ امتیازی خصوصیات میں سے ہے عربی زبان۔ یہ دیگر زبانوں میں اتنی باریکیاں آپ نہیں پائیں گے۔ تو ما جاء الناس غیر اور غیرہ دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو حذف کر دیں ما جاء تو کیا کہیں گے؟ غیر زید ہے نا، ما جاء غیر زید، ما جاء غیر زید، ما رأیت غیر زید، ما مررت بغیر زید۔ تو یہ استثناء کی بات ہم لوگ ایک حد تک جو ہے پڑھ چکے۔ اگر اتنی باتیں یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ استثناء کے باب میں غلطی نہیں کریں گے۔ واضح ہے مشاہد؟ وہی مستثناء۔ اس کے بعد ہے کانا کی خبر، ہم نے تفصیل سے پڑھا مرفوعات کے باب میں کانا کے بارے میں، کانا کی خصوصیات، کانا کتنے طرح کے ہیں، کیا عمل کرتا ہے، تو وہی چیز ہے کانا کی خبر۔ تو کانا زیدن قائما، اسم ہوگا تو مرفوع ہوگا اور خبر ہوگی تو کیا ہوگا؟ منصوب۔ کانا زیدن، اور قرآن میں ڈھیر ساری جگہوں میں کان اللہ علیما حکیما منصوب، کہیں بھی کانا کی خبر ہے تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوتی ہے۔ انا کا اسم، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، انا کے بارے میں انا کانا لیکن لیت لعل، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، اور تفصیلات ہم نے وہاں مرفوعات میں پڑھی ہیں۔ تو اگر اسم ہے تو اس کا منصوب ہوتا ہے انا کا، ان اللہ کان علیما حکیما۔ ما و لا مشابہ لیس، یہاں بھی وہی چیزیں ہیں، ما، لا اور لاتا اور ان مشابہ لیسا، لیسا کی طرح سے عمل کرے۔ کیا عمل کرے گا؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب۔ ما زید قائما، لا زید قائما، ان زید قائما، لا تلحین حین مناصب، لا تلحین حین، اسم کو رفع اور خبر کو نصب۔ باقی پوری تفصیلات وہی ہیں جو ہم نے اسم کی یعنی مرفوعات کی بحث میں ہم پڑھے ہیں، یہ بھی آسان ہے۔ لا نفی جنس میں اس کے اسم میں تفصیلات ہیں اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ خبر حالت رفع میں ہوگی، جیسے کہیں گے لا رجل
हादिरुन, ला तालिबा मौजूदुन फिल फस्ल, ला तालिबा मौजूदुन, मौजूदुन क्यों हुआ? ला नफी जिन्स की क्या है? खबर। और अगर इस्म है तो इस्म के बारे में वही तफसीलात हम दोहराएंगे जो हम पढ़ चुके हैं कि ला नफी जिन्स का इस्म 3 हाल से खाली, या तो मुज़ाफ होगा, या मुशाब्बिह मुज़ाफ होगा, या मुफरद होगा। मुफरद में चाहे वो मुफरद मुनसरिफ सही हो, तस्निया हो, जमा मुज़क्कर सालिम हो, जमा मुअन्नस सालिम हो, या जमा तकसीर हो, सब के सब उसमें शामिल है। तो कैसे इराब होगा? अगर मुज़ाफ मुशाब्बिह मुज़ाफ है तो अन्नस्ब मुरक्कब होगा और मंसूब होगा लफ्जी तौर पर। और अगर मुफरद है तो कहेंगे मबनी होगा। किस पर मबनी होगा? हालत नस्बी के एराब पर मबनी होगा। हालत नस्बी के एराब, यानी हालत नस्बी में जो एराब होता है उसी पर क्या होगा? मबनी होगा। तो ये ला नफी जिन्स के सिफत। ये हो गया हमारे पास मंसूबा, मरफूआत, मंसूबा। अब सिर्फ बचा क्या हमारे पास? मजरूरा। मजरूर कितने हैं मजरूरात? शेख मफूल से सुनते हैं, कितने हैं? 2। क्या क्या? और जो के बाद आए। तो मरर तो बिरजुलिन सालिहिन में यहाँ क्यों मजरूर हुआ? मरर तो बिरजुलिन सालिहिन, हाँ कहाँ आते हैं? सालिहिन, रजुल के बारे में नहीं पूछा। जैसे मरर तो बिरजुलिन सालिहिन, यहाँ तो हर्फ जर की वजह से है, लेकिन यहाँ क्यों हुआ? एक ही होता है, ये आप ना जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हाँ हाँ, आपने तो कहा कि 2 ही चीज़ जो है मजरूर होती, तो यहाँ तो वो चीज़ नहीं है। बहरहाल इसीलिए कुछ लोगों ने इजाफा किया कि तबइय्या, ताबे होना, है ना? तबइय्यत का होना यानी ताबे होना, हाँ ताबे मतलब का होना, ये भी क्या है? तो मजरूरात आसान है। मजरूरात या तो हर्फ जर, तो सब जानते हैं कि हर्फ जर होने से क्या होगा? मजरूर होगा, मिन, बा, फी, आला वगैरह होने से। लेकिन अफसोस ये होता है कि अब हम तालिबान उलूम नबूवत और सर्फ न हो इतनी एक गाड़ी जिसको बोलते हैं, एक गाड़ी पढ़ने के बाद भी अब हर्फ जर के बारे में पता नहीं कि मजरूर होता है, जर देता है। तो हर्फ जर आने के बाद अगर कोई मजरूर ना पढ़े, मंसूब और मरफू पढ़े, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सीबोए की रूह भी कांपती होगी खबर में, हाँ ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा जो है नबी। तो हर्फ जर आए तो अब ज़ाहिर बात है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मजरूर होगा। तो हर्फ जर कहीं भी आए तो मजरूर होगा। वाज़ेह है, बिस्मिल्लाहि, तल्लाहि, लिल्लाहि, बिल्लाहि, है ना? अलैहि, अलैहि मजरूर, मिन्हु। उसके बाद पहला क्या है? मजरूरात में हम इसीलिए कहेंगे या तो एक कहें तब भी चलेगा, 2 कहेंगे तब भी चलेगा, 3 कहें तब भी चलेगा। एक कहें तो कैसे होगा? कहेंगे हर्फ जर होगा बस। क्यों? इसलिए कि इजाफत में भी क्या होता है? हर्फ जर महजूफ होता है। जार मजरूर में ज़ाहिरी तौर पर होता है, और मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में क्या होता है? हर्फ जर क्या होता है? पोशीदा होता है, लेकिन होता ज़रूर। अब मान लीजिए हमारे पास 3 हुरूफ जर में से कोई एक होगा, या तो लाम होगा, या मिन होगा, या लाम, या मिन, या फी। फी कहाँ होगा? जब ज़र्फियत का माना है, जब ज़र्फियत का, जैसे बल मकरुल लैली, बल मकरुल लैल, मकरुल लैल यानी मकरुन फिल लैल, है ना? मकरुन फिल, फी का माना दिया, तो यहाँ कौन सा हाथ पोशीदा है? फी। और मिन कहाँ होगा? जब जिन्स पर दलालत करे, जब जिन्स पर दलालत करे। खातमु फिद्दतिन यानी मिन फिद्दतिन, खातमुन मिन फिद्दतिन, तो जब जिन्स के माना देगा तो क्या होगा? मिन। और जब ज़र्फियत का माना देगा तो क्या होगा? फी। अगर ये दोनों ना हो तो वहाँ क्या होगा? लाम, ली, है ना? वहाँ लाम होगा। तो तीनों में से कोई एक जरूर होगा। अब बाकी सब में गुलामुन ज़ैदिन, गुलामुन ले ज़ैद, लाम, बाकी सब में क्या होगा? लाम पोशीदा होता। तो हर्फ जर है, हर्फ जर ना होता तो होता नहीं। तो इसका मतलब है कि खाली हर्फ जर गोया कि यही असल क्या है? मजरूरात। मजरूरात सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है? हर्फ जर का होना। और 2 चीज़ कहेंगे तो इजाफत का होना, और 3 चीज़ कहेंगे तो कहेंगे हर्फ जर का होना, हाँ, और
इजाफत का होना और ताबे होना तबे। जैसे अभी कहा मरर तो बिरजुलिन सालिह, तो ये 3 कहें या 2 कहें या 1 कहें, सब सही है। अगर 3 कहते हैं तो उस पर एक एतराज ये होगा क्या, यहाँ आपने तबेयत कहा, ताबे तो मंसूबात में से भी होना चाहिए, मजरूरात में से भी होना चाहिए, मरफूआत में से भी होना, तीनों में से होना चाहिए। ताबे तो हर हाल में ना होता है, एक ही में क्यों खास कर रहे हैं, ये इतराज़ होगा। और सही बात है, इसीलिए उसको ज़्यादातर किताबों में तबेयत को नहीं माना, लेकिन बड़ी किताबों में, अरबी किताबों में माना है तबेयत का होना। ठीक है, बस याद रखना है कि 1 भी है तो भी सही है, 2 तब भी सही है, 3 तब भी सही है। क्या क्या है वो हमको पढ़ना है, ये मजरूरात। अब मजरूरात में हर्फ जर का होना वाज़ेह है, इसी तरह ताबे का होना। अब 2 चीज़ें रह गई हमारे पास इसमें, क्या, एक तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह और इसी से मुत्तसिल अदद मादूद हम लोग पढ़ेंगे, यानी 3 बहस अहम। पहली बहस क्या है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का होना, दूसरी बहस क्या है, अदद मादूद का होना, और तीसरी बहस है तवाबे, है ना। ये 3 चीज़ पढ़ेंगे तो गया कि एक हद तक हम लोग नाव को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो एक बहस को यहाँ पढ़ते हैं इज़ाफ़त के बारे में, उसके बाद इंशाल्लाह खत्म करेंगे 10 मिनट में। अभी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, आमतौर से तलबा इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह को समझने में। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, मुज़ाफ़ कौन से का हुआ, वाहिद मुज़क्कर, बहस क्या है, फाइल कैसे होगा, इस्म मफ़ऊल, बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल, हफ्ते अक़साम, अजवफ़, यही। मुज़ाफ़ असल में क्या था, मुज़य्यफ़, कौन सा फायदा है, 7 नंबर फायदा। या मुतअय्यन करमा में है, मुतारिक के माक़ूल हरफ़ से ही उसकी हरकत को नकल किया और हरकत पता है इसलिए उसको अलिफ से बदल दिया, तो क्या हो गया, मुज़ाफ़। तो मुज़ाफ़ यानी जिसकी इज़ाफ़त की गई हो, जिसकी इज़ाफ़त की गई। मुज़ाफ़, ग़ुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, ज़ैद का, तो जिसकी तरफ इज़ाफ़त की जाए उसको क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ इलैह, और जिसकी इज़ाफ़त की जाए उसको क्या कहेंगे, मुज़ाफ़। और बताया गया कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा क्या होता है, मजरूर, और मुज़ाफ़ का इराब कैसे होगा, आमिल के एतबार से होगा। मुज़ाफ़ का इराब कैसे होगा, इसमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी। पहली बात क्या है कि जब हम इसमें स्याही डालना है, देखिए जब हम ग़ुलामो ज़ैदिन कहते हैं, किसी भी चीज़ की, जो हम किसी चीज़ की तरफ इज़ाफ़त करते हैं, जैसे यहाँ हमने कहा ग़ुलामो ज़ैदिन, किताबो खालिदिन, क़लमो मुहम्मदिन, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह इज़ाफ़त की जाए, उर्दू में कैसे तर्जुमा होता है, का के की या रा रे री, का के की या रा रे री, ज़ैद का ग़ुलाम, खालिद की किताब, मोहम्मद का कलम, मोहम्मद का कलम। तो जो मुज़ाफ़ इलैह होगा, मुज़ाफ़ इलैह वो मुज़ाफ़ के अलावा है, मुज़ाफ़ अलग चीज़ है और मुज़ाफ़ इलैह। इसके बरक्स अगर हम यहाँ कहें मसलन रजुलुन सालिहुन, सालिह नेक आदमी, किसके बारे में हमने कहा नेक आदमी, नेक किसके बारे में कहा, आदमी के बारे में। जो नेक है वही ना आदमी है, और जो आदमी है वही क्या है, नेक है। तो दोनों को है कि एक ही चीज पर दलालत करता है, दोनों का माना क्या हुआ, एक ही हुआ, एक ही चीज पर दलालत करता है। जबकि यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा है, क़लमु मुहम्मदिन, कलम अलग चीज है और मोहम्मद क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ दोनों में मुगायरत पाई जाती है, अलग अलग, जबकि यहाँ मुगायरत नहीं पाई जाती। इसीलिए है ना, या मौसूफ सिफत जहाँ होता है तो उसको सिफत की तरफ मुज़ाफ़ इज़ाफ़त करना मौसूफ को दुरुस्त और जायज़ नहीं। राजुलु सालिहिन कहना दुरुस्त है, जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये मौसूफ सिफत है, दोनों का मदलूल क्या है, एक ही है। जबकि हम इज़ाफ़त करेंगे तो माना क्या होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। मुगायरत यानी अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज़ों पर दलालत करता है, तो गोया कि माना मफ़हूम बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए मौसूफ को सिफत की तरफ इज़ाफ़त करना दुरुस्त नहीं। जबकि यहाँ क्या है, क़लम मुहम्मद अलग अलग चीज़, मुगायरत यानी अलग अलग चीज़। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है और मुज़ाफ़ का इराब क्या होता है, आमिल के एतबार। जुमले का एक जुज़ होगा,
یہ بھی جز ہوگا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جملے کا جز ہوتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں جب ہم اضافت کریں گے تو کون کون سی تبدیلی ہوتی ہے مضاف میں، کیا کیا تبدیلی کریں؟ پہلی بات کیا ہے کہ یہاں تنوین تھی، قلم، اضافت کرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ قلم، تو کیا کیا؟ تنوین کو، اگر تثنیہ ہے غلامان تو کیا ہو جائے گا؟ کہیں گے جمع تثنیہ کا نون حذف ہو جائے گا، تبت یدا ابی، تثنیہ کا نون حذف ہو گیا ہے۔ اور جمع کا نون بھی ہو مسلمون ہے نا، تو یہاں بھی نون کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ تو اضافت کے وقت ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تنوین حذف ہو جاتا ہے اور تثنیہ کا نون حذف ہو جاتا ہے، جمع کا نون حذف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے الف لام کو قبول نہیں کرتا، الف لام کو قبول، مضاف پر الف لام داخل ہوگا؟ بہت سارے طلبہ داخل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں الجامعۃ الامام البخاری، چلے گا؟ نہیں ہوگا، مضاف پر الف لام داخل۔ تو جب بھی مضاف ہو کوئی کلمہ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مضاف پر کبھی الف لام داخل نہیں ہوگا۔ دوسری بات کیا ہے؟ تنوین اس پر نہیں آئے گی۔ تیسری بات کیا ہے؟ تثنیہ اگر ہے تو تثنیہ کا نون گر جائے گا، جمع اگر ہے جمع مذکر سالم تو اس کا بھی نون کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ اور ترجمہ میں کا، کے، کی یا را، رے، ری میں سے کوئی ایک ہوگا، اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ موصوف صفت اس سے کیا ہے؟ بالکل الگ ہے۔ ایک اور بات بتا کر کے اپنی بات ختم کریں گے، وہ بات کیا ہے؟ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اضافت کی کتنے قسمیں ہیں؟ اس میں بھی طلبہ میں یعنی گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ معنوی کس کو کہتے ہیں اور لفظی کس کو۔ تو اچھی طرح سے اس کو ذہن میں بٹھا لینا۔ اضافت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا؟ لفظی اور معنوی، لفظی اور معنوی دو قسمیں ہیں۔ پہلے ہم معنوی کو سمجھتے ہیں، یہی اصل ہے۔ اضافت میں اصل کیا ہے؟ لفظی ہے کہ معنوی؟ معنوی۔ لفظی میں کیا ہوتا ہے؟ معنوی میں کیا ہوتا ہے؟ لفظی اور معنوی۔ معنوی میں کیا ہوگا؟ پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں تاکہ یہ زیادہ آسانی سے سمجھنا ہے۔ اسم فاعل، اسم مفعول جانتے ہیں آپ، ضارب، مضروب۔ تو اگر کوئی صفتی صیغہ، صفت یعنی اسماء مشتقہ میں سے کوئی ہو، صفت کا مطلب کیا ہے؟ اسماء مشتقہ میں سے کوئی، تو اس کی اضافت اس کے معمول کی طرف، یعنی اس کے بعد جو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، جیسے مان لیجیے یہاں ہم کہتے ہیں کہ ضارب زید، ضارب زید، ہم نے اضافت کی، یہ کیا ہے؟ اسم فاعل، اس طرح مضروب زید۔ اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہو یا اسم مفعول اپنے معمول کی طرف مضاف، یعنی اس کو مضاف بنا دیا یا اس کے بعد والا کیا ہو؟ مضاف الیہ۔ تو اگر اسم فاعل اسم مفعول کا صیغہ ہو، ہے نا، یا صفتی صیغہ ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہو، والمقیم الصلاۃ اسم فاعل، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں اضافت لفظی۔ کیوں اضافت لفظی کہتے ہیں؟ کیونکہ اضافت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے اضافت کیوں کرتے ہیں؟ یا تو کیا ہوگی؟ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اضافت دو چیز کے لیے، دو میں سے کسی ایک معنی پر فائدہ، دو فائدے میں سے ایک فائدہ دے گی، کیا؟ یا تو تعریف کا فائدہ دے گی یا تخصیص کا۔ تعریف کا مطلب جیسے اگر مضاف معرفہ کی طرف مضاف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تعریف کا فائدہ دے گا، غلام زید۔ اور اگر نکرہ کی طرف اضافت کریں گے تو کس کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا۔ تو اضافت کا اصل مقصد اور اصل فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف یا تخصیص۔ لیکن اضافت لفظی میں تعریف یا تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں ہم کہیں گے ضارب زید، تو اصل میں کیا تھا؟ ضارب زید، مان لیجیے ضارب زید، یہاں تنوین تھی، صرف تنوین کو حذف کر دیا، کیا کر دیا؟ ضارب زیدن تھا، ضارب زیدن سے کیا ہو گیا؟ ضارب زیدن کر دیا۔ صرف لفظی اعتبار سے ہم نے، زبان کے اعتبار سے تخفیف ہوئی، ہلکا پن ہوا بس، لیکن جو دو مقصد ہے ان میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیا؟ تعریف اور تخصیص، اس کا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کیا فائدہ دیا؟ صرف لفظی تخفیف کا، یعنی زبان پر ہلکا ہو گیا۔ ضارب زیدن تھوڑا بھاری ہوا تو اب کہا ضارب زیدن، آسان ہو گیا۔ تو لفظی طور پر صرف ہلکا ہو جاتا ہے، معنی کے اعتبار سے یا فائدے کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ کیا؟ یا تو تعریف کا یا تخصیص کا۔ جو لفظی کے علاوہ ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں؟ معنوی۔ اور ابھی جو بتایا کہ اضافت میں تین میں سے ایک حرف محذوف ہوتا ہے، یا تو من یا فی یا لام، تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس میں